अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। चलिए आपको मज़ीद अपडेट्स बताते हैं इस वीक की। सबसे पहले जी आ जाइए शहबाज गिल साहब की रिहाई का मामला और किन शराइत पर हुआ और कैसे हुआ। पहली कंडीशन ये रखी है उन्होंने कि ठीक है मैं वापस अमेरिका चला जाऊंगा। दूसरी कंडीशन ये रखी है कि मैं इमरान खान के किसी पीटीआई के ओहदे को कबूल नहीं करूंगा, बल्कि मैं चीफ जो ओहदा है चीफ ऑफ स्टाफ का वो भी मैं छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद उनका एक और कंडीशन देनी कि मैं शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी अब नहीं करूंगा, खड़ा ज़रूर रहूंगा, उनके साथ हूँगा, पार्टी में हूँगा, लेकिन मैं फॉर फ्रंट पर आकर अब नहीं खेलूँगा। ये क्लियर कट शहबाज गिल साहब ने इन राइटिंग दे चुके हैं और उसके बाद शहबाज गिल साहब की रिहाई हुई है। जहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है उसमें आ जाए आप आर्मी चीफ साहब के एक्सटेंशन का मामला। जैसे कि मैं पहले भी आप सबको बता चुका था शहबाज गिल साहब का भी कि वो भी अरेस्ट हो जाएंगे, गलत कर रहे हैं। एक प्रोफेसर अगर कहते हैं अपने आप को तो वज़न को नहीं जान रहे अल्फाज के। यही बात मैंने पहले भी की थी, अब फिर करता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का मामला है आर्मी चीफ साहब की, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, वो ख़ुद इमरान खान साहब ने कामरान खान के प्रोग्राम में कह दिया है कि आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं होनी चाहिए। और इस बयान के बाद जो अफरा तफरी मची हुई है इस वक्त, और इस बात का क्लियर कट पता चल रहा है कि इमरान खान दो धारी तलवार की तरह हैं। वो किसी तरफ भी कहीं का भी रुख कर सकते हैं। उनकी जहनी कंडीशन पर भी इस वक्त सवालात उठ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम्स में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक्सटेंशन ये खुद देंगे आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों पार्टीज़ खुद देंगी, क्योंकि इस वक्त जो असल चीज़ है वो आपके आर्मी चीफ हैं। उन्होंने ही पाकिस्तान को एक इकॉनमी की दलदल से निकाला है और आगे भी वो सपोर्ट करेंगे। और जब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो जाता, इस वक्त तमाम की तमाम जिम्मेदारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कंधों पर है। पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है, तमाम अदारे उनकी तरफ देख रहे हैं, कोई भी इदारा क्यों ना हो, क्योंकि सबसे पहले हमें पाकिस्तान को आगे रखना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के लिए सब कुछ करना है। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कुछ कर रहे हैं आर्मी चीफ की हैसियत से, मेरा नहीं ख्याल के पीछे जितने भी डिकेट्स में जो आर्मी चीफ आए हैं उनमें से किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ और इतने मुश्किल हालात में मुल्क को बचाने का काम सौंपा गया हो या उन्होंने किया हो। उसके बाद अब कामरान खान के जो प्रोग्राम है, कामरान खान साहब के जो प्रोग्राम है जो चला है, उसमें जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है, फिर उसके बाद बाहर आके उनके बयानी में तब्दीली आई है। यू टर्न के तो आप सबको पता है वो माहिर हैं। एक्सटेंशन की बात है, अब वो कहते हैं जी मैंने इलेक्शन के साथ जो सा मशरूत कर दी थी। देखिए इलेक्शन एक अलग चीज़ है, सिविल मामला है। आर्मी का इदारा और उसका चीफ एक अलग है, वो न्यूट्रल्स हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर और कैटेगरिकली अपने तमाम इंटरव्यूज़, तमाम ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं और जो उनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, क्लियर कट कहा है कि हम न्यूट्रल्स हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं सियासत से। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब उनके बगैर नहीं हो सकते, नहीं चल सकते, इसीलिए उन्हें कह रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन अब है कि आर्मी चीफ साहब मानने को तैयार नहीं, और ना ही वो पीटीआई की किसी किस्म की किसी सपोर्ट को सियासी को करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते। और यही सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त इमरान खान साहब के आगे है। और पंजाब की जहाँ तक है, चौधरी परवेज़ लाई, उनकी हुकूमत किसी वक्त भी जा सकती है और ये पासा पलट सकता है, किसी भी वक्त आपको ये न्यूज़ आ जाएगी। उसके बाद जो सा है जी यास्मीन राशिदा जो हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रही हैं आजकल। वो कह रही हैं कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मैशत नहीं चल सकती। आपको याद है जब से ये आए थे मैंने अपने तमाम प्रोग्राम्स किए, उनमें मैंने बड़ा क्लियर और कैटेगरिकली बता दिया था कि पॉलिटिकल जो अदमे इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है,
اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے پاکستانیوں کو کہ تمام کی تمام غیر یقینی صورتحال صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے. وہ ابھی بھی جلسے کر رہے ہیں، نہ صرف یہ پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. اور خود تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، جبکہ وہی پیسہ اگر یہ فنڈ کر دیتے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے، ہیلی کاپٹر کو ایک طرف کر دیتے، اس پہ ٹریولنگ نہ کرتے، بچت کرتے، تاکہ دنیا کو بھی میسج جاتا کہ پاکستان اس وقت اور پاکستانی مشکل حالات میں ہیں. لیکن انہوں نے ہیلی کاپٹر میں سفر کر کے جلد سے جلوس کر کے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان مزید معیشت کی دلدل میں دھستا جائے. آپ کو سب کو میں بتا دوں، جیوز نے جو لابی کریٹ کی تھی قادیانیوں کی، اور اس کے ذریعے جو عمران خان صاحب کو جو اب تک یہاں پر انہوں نے لانچ کیا ہے، اس کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر جو سا ہے وہ غیر مستحکم ہو جائے، تاکہ جو اس کے ایٹامک اور جو چیزیں ہیں، جو قیمتی چیزیں ہیں، وہ ہم تک پہنچ سکے. اس وقت یہ حالات، اور عمران خان ان کا بڑا خاص مورا ہیں اور وہ اس کو بڑی عمدگی سے پرفارم کر رہے ہیں. پیسوں کی کوئی کمی نہیں. جیوز اور قادیانیوں کے اکاؤنٹ، قادیانیوں کے اکاؤنٹ سے عمران خان کے اکاؤنٹ، یہ پروسیس چل رہا ہے. نو چیک اینڈ بیلنس اس وقت. اور یہ بات آپ پھر لکھ لیجئے، جس طرح میرے آج سے 2-3 مہینے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو خود جھکنا پڑے گا، وہی ایکسٹینشن پہ آئیں گے، اور وہ آ چکے ہیں. اسی طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی فنڈ آیا جا رہا ہے یہودیوں کے ذریعے قادیانیوں کے ذریعے عمران خان اور اس کی پارٹی کو اور لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے. آپ ان سب کی گاڑیاں دیکھ لیں، عمران خان کا ہیلی کاپٹر پہ ٹریولنگ کرنا دیکھ لیں. اگر آپ کی آنکھیں بند ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آنکھیں بند مت رکھیں، آنکھیں کھولیں، علم الیقین، علم سے دیکھیں، عقل سے دیکھیں، آنکھ سے دیکھیں، اور یقین کریں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اور کون کر رہا ہے. اور یاسمین راشدہ کا یہ کہ جو سا ہے سیاسی استحکام نہیں ہے، تو آپ لوگ نہیں کریٹ کر رہے، آپ لوگ کریٹ کر رہے ہیں سب کچھ. آپ لوگ سیاسی عدم استحکام جو سا ہے وہ کر رہے ہیں، ملک میں شروع کیا ہوا ہے. آپ نے عدم استحکام کی طرف پاکستان کو لے کے گئے سیاسی طور پر. شہباز شریف تو اپنا ساری محنت کر رہے ہیں، آرمی چیف صاحب بھی کر رہے ہیں، ادارے بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. صرف آپ ہیں اور آپ کے لیڈر ایک ہیں جو قادیانیوں کے بہت نزدیک ہیں، اور قادیانی جون سے آپ کو پتہ ہے وہ یہودیوں کے بہت نزدیک ہیں. یہ پورا ایک چین سسٹم ہے، اور یہی چین سسٹم اب تک یہ چل رہا ہے، اور اسی چین سسٹم کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن، وہ کلیئرلی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے ہی کرنی ہے، کیونکہ اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور وہ اپنی پارٹی کے تمام ارکان کے ساتھ مشورے سے جو بھی ہیں اور جیسا بھی ہے جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ لاہے عمل بتا دیں گے. کیونکہ اس وقت ملکی لحاظ سے، آئین کے لحاظ سے دیکھا جائے، قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ذمہ داری تمام شہباز شریف صاحب کی ہی بنتی ہے، وزیر اعظم پاکستان صاحب کی. اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا بھی جو سا ہے وہ غلط ہے، اور یہ بھی غیر قانونی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ غلط ہوگی، اگر یا کچھ اس قسم کی بات کر رہے ہیں جو میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، کیونکہ یہ غلط طریقہ کار ہے اور غلط بد زبانی ہے بیسیکلی. اگر سمجھیں آگے ہی ان کی زبانیں ان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. شہباز گل صاحب جیل میں، حوالات میں، پھر اڈیالہ جیل میں، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ باتھ رومز کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ شریف بندہ وہاں پر نہیں رہ سکتا. اس کے باوجود باہر نکل کے ڈٹائی سے بات کرنا یہ شو کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ گلی کے وہ لچے ہیں کہ لچوں کو بھی یہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں شہباز شریف صاحب کی جو محنت ہے، وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے کامیابی سے دورہ کیا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں، اور ان کا دورہ بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے. اس دورے کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بتایا ہوا کہ جی وہ کان میں نہیں لگا پا رہے تھے. یہ تو ٹیکنالوجی کا معاملہ تھا، ان کی سروسز یا ان کی ایکسپیرینس میں تو یہ نہیں ہے نا. وہ تو صرف وزیر اعظم ہیں، وہ تو ملک چلا سکتے ہیں، ملک کے فیصلے کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بڑے اچھا کام کیا. انہوں نے اپنی جو سی توجہ تھی اور اپنی محنت تھی وہ اسی کام پہ رکھی، مقصد پہ رکھی جو پاکستان کو ضرورت تھی. انہوں نے رشیا سے بھی بات کی، انہوں نے چائنا سے بھی بات کی. چائنا نے بھی بڑے اچھے الفاظ دیے، بڑے الفاظ سے ان کی تعریف کی. رشیا کے صدر نے بھی کی،
व्लादिमीर पुतिन ने, और ना सिर्फ ये बल्कि उन दोनों सदूर ने अपने अपने मुल्क में दौरे की यानी कि पेशकश की उन्हें। और ये बड़ी इज़्ज़त की बात है कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब इस फ़न को जानते हैं, नवाज शरीफ साहब इस फ़न को जानते हैं, इसमें तजर्बाकार हैं। उन्होंने अपने तजर्बे को कैसे कन्वर्ट करना है इकनॉमिक और पैसे में और मुल्क में खुशहाली लानी है, ये वही जानते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो ये नहीं जानते। उन्हें 3.5 साल दिए थे, उनमें ये एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, वो जाके कमेंट्री करें, वहाँ से पैसा कमाएं और आके सैलाब ज़दगान की मदद करें। वो वैसे ही अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इस चीज़ में। देखिए, दुनिया में 2 ही थ्योरियाँ हैं। एक थ्योरी है नॉलेज की, नॉलेज विच्यू, और दूसरी जो उनसे एक्सपीरियंस की, जो अरिस्टोटल ने बताया है। एक्सपीरियंस और नॉलेज क्या करता है? नॉलेज आपको सिर्फ एक डायरेक्शन सी दे देता है, और एक्सपीरियंस आपको गो थ्रू करता है उस सारी चीज़ों से। एक्सपीरियंस बेसिकली आपका वो हार्डवेयर है जो आपके नॉलेज को कन्वर्ट करता है इनटू मनी। वो एक्सपीरियंस के ज़रिए होती है। और किसी भी मुल्क की आबादी है, अगर उसे ये पता चल जाए, किसी भी मुल्क के जो लोग हैं, अगर उनको इस चीज़ का समझ आ जाए कि उन्होंने कैसे अपने तजर्बे को पैसे में बदलना है, तो वो कौम खुशहाल हो जाती है। इमरान खान के पास ऐसा कोई तजर्बा नहीं। हाँ, जिनके पास हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, वो आगे हैं, उन्होंने कन्वर्ट करके दिखा दिया है। इमरान खान साहब जितनी कोशिश कर रहे हैं कि मायशत ऊपर ना जाए, मायशत इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ऊपर जाएगी, क्योंकि तजर्बे का कोई नामल बदल नहीं है। उसके बाद आगे चले तो उसके बाद अगला दौरा जो उनका था वो ब्रिटेन का था। और ब्रिटेन की, क्योंकि आपको जैसे पता है सबको कि मलका एलिज़ाबेथ जोनसी हैं, वो फात पा चुकी हैं। उनकी तदवीन की जो रस्मात हैं उसमें शिरकत करनी थी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। और उसके बाद उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात भी है आज। और मुलाकात में जो चीज़ें तय पाई जाएंगी उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है, और उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं, और फिर बाकी भी मामलात हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी साथ हैं, वो भी वज़ीर ख़ारजा हैं। और तमाम मामलात को उनके साथ जो उनसे हैं, आप ये समझ लें कि डिस्कस किए जाएंगे, और उस पर फिर राय ली जाएगी, और फिर उस पर हतमी फ़ैसले किए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़ीद अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।